Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 60 anyos nga babay sa Lapu-Lapu City gipatay ug gikawatan sulod sa iyang Pinoy-anan. 83 anyos nga babay napalgang wa nay u sa gawa sa ilang balay sa Dumanhog, Cebu. 16 anyos nga dalagita giamong-amungan sa kaugalingong ama-ama sa City of Naga. Ug Cebu City, ikaduha sa most pet-friendly city sa Asia matod sa online travel platform. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Sa 60 anyos nga babaeng magpapatigayon sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, napalgang wa nay kinabuhi sud sa panimay niini Sabado sa buntag. Tulis ang gisubay sa kapulisan nga hinungdan human mahanaw ang gibana-banang tunga sa milyon ka pesos nga koleksyon niini isip supplier sa karne sa merkado. Ani ang report. Nagkadugo na o giputos og plastik ang usa sa 60 anyos nga biktima dihang napalgan kini sa iyang anak nga nagbuyod ng way kinabuhi ilawom sa katre niini pasado alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Dihang gihiling kini sa mga sakop sa scene of the crime operatives nasutang may samad kini sa tangkugo ug may mga samad usab kini sa bukton ug kamot timailhan nga misway pa pagsukol ang biktima. Apan nahanaw na ang gibanang-banang tunga sa milyon ka pesos nga koleksyon sa biktima isip supplier ug karne sa merkado. Nawa usab ang auto sa biktima, lakip na ang 24 anyos nga pag-umangko niini nga mooy masugo-sugo niya sa iyang patigayon. Matod ni Babag Barangay Captain Eulogio Cesar Logi Manayon, kinsa lakip sa mga unang misusi sa crime scene nga nagpakitabang ang pamilya sa biktima nga masusi ang mga CCTV footage sa barangay aron masuta gayud kung ang 24 anyos nga pag-umangkon ba sa biktima ang nagdani ini kay bag-uhay pa lang kini nakatun sa pag-drive. Biyernes pa sa hapon, gikatahong di makontak ang biktima ug nabantayan ang 24 anyos nga pag-umangkon sa biktima nga daw nagdali. Nakabantay man sila nga murag katong person of interest nga nagdali ba? Nag-andar sa sakyanan. Which is dili kuno to usual siya mag-drive sa sakyanan kay wa man to lisensya niya dito sa Cebu. Alas 3:50 sa hapon niadtong Biyernes, nakita sa CCTV footage sa barangay nga miagi sa Timpulok 2 sa Purok Beauty in the Sky ang auto sa biktima nga gimaneho sa usa ka lalaki. Nakuha usab kini nga miagi sa iskina Timpulok paingon sa main road sa Barangay Babag hangtod na sa iskina Kalawisan. Sa CCTV footage sa Nerve Center, nasuta nga milahos ang auto paingon sa airport. Hinaog dito sa airport, ibili ng parking ang sakyanan sa parking area. Then may sa mga manifesto sa pinakuha na to is nisakay gyud siya padung Manila. Aeroplano gyud siya. Nakita gyud ang iyang manifesto. Nisakay siya alas 10 pasado sa gabi going to Manila. Then meaning is sign of guilt kinayang flight is sign of guilt. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wala may aktwal nga nakasaksi sa krimen, apan ubay-ubay ang mga circumstantial evidence nga ilang nahipos nga makatumbok sa 24 anyos nga pag-umangkon sa biktima nga posibleng responsable sa krimen. Based sa affidavit nga i-execute aning ato ang witness kaniyang half-sister nga nakadungog siya lagubo sa taas prior siya na istorya niya igsuon nga padung lakaw. Possible i-file ang kaso at large. Gather na lang tanang ang ebidensya katong nakuha sa soko o katong witness yang sister o statement sa anak para ma-file ang kaso. Asphyxia by strangulation ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. Wala na muluwat og pamahayag at ubangan sa mga sakop sa media ang pamilya sa biktima. Apan sa nahaunang interview sa DYSS sa usa sa mga igsuon sa biktima, gikonpermar ni ini nga may samad sa ulo ang biktima ug nabali ang kamot ni ini nga posibleng resulta sa iyang suway nga pagsukol. Busa ingon na lang ni ana ang pagbangutan karon sa pamilya. Makahilak mo, mohilak mong ginutataning hitabo, pero ako di ko makahilak ito sa kasakit sa akong pagtanaw sa akong mangon nga ingon ani niya lagi si kani siya. Nagkuyog-kuyog na mi ani kung asa na siya mulakaw, magpauban ako. Ya, napa may mga plano nga lakaw pero mo na nahitabo ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Patayng lawas sa 83 anyos nga babay, nakitan haduol sa hagdanan sa iyang panimay sa Barangay Candabong lungsod sa Dumanhog, apan ang iyang nabuwag na sa iyang lawas.
Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May ang pagkabuwag sa ulo gikan sa iyang lawas sa 83 anyos nga babae ang hangtod karon padayon pang gikatinga sa kabanay niini. Kun unsang paagya ug kun unsang klase sa pagkamatay ang nahiaguman sa biktima. Nakitaan ang pateng lawas sa 83 anyos nga si Miguela Pukong Barino sa iyang pag-umangkon og apo pasado alas 11 Sabado sa buntag, February 1. Nabuwag ang ulo niini nga naana sa unang ang sagdan sa balay. Ang mga buko sab niini ang nahimulag sa ulo nga ana-ana sa sunod nga ang. Samtang ang lawas nag-ung-ung sa may pultahan. Byuda na kinisod sa napulo ka tuig ug walay anak, hinungdan nga nag-inusara ra kining nagpuyo sa iyang balay. Matod sa manghod ining si Anisita pahayahay nga kanunay niyang giagni si Miguela nga muuban pagpuyo kanila apan nagdumili kini. Sa matag karon og unya, duawon kini sa iyang mga pag-umangkon og apo. Apan mangunay kini pagpangumpra alang sa iyang panginahanglan bisan kun mobaklay og pipila ka kilometro sa tungason ug tugbongon nga bahin sa bukid. Nako, mag-ipon lang ta kay wa naman kay bana. Wa pay anak. Ako simpre kitaran duhong babae kay sa mandi ay ako mag-antos nimo. Di gid siya maipon dai. Mutugbong to siya, unto man sakit. Lagsik oy mo atog dumanog, mo atog runda. Bisag tigulang nakaingon man ko og ikuha man kwarta wala lang kinabuhi. Kaporting pagkapaita. Iyang edad ron ko naman 83. Kaya natawa man siya 41. Naku magwanta magyud ta may mga igsuon ay bisag tigulang na og ngano yung yamong amungan. Gibanabana sa kapulisan nga 48 oras na kini nga patay kay ana sa state of decomposition. Dako ang pagtuo sa kabanay ni Miguela nga gipatay kini human matud pa napalgan usab nila nga patay ang tulo ka mga iro niini. Mura ako nakitaan gahapon nga paghawong iro. Paghawong nako. Ang iro diya masi ang luyo. Gipatay naman do ka buok. Lain po itong ana. Oh. Ang inahan daw to sa iro ang lihat. Oh, ang inahan. So pila ka iro man di ay? Tulo. Dito sa ilalos bangko giputlan pog liaw. Gampo lang gime nga dili siya gid katulog. Magsigip unta siya pahoy-pahoy anang kabalayan singgit nga siya gapatay ng tigulangan. Mo na mong giampo man. Pero day ang pagkatinuod og mo grabyar mig suko, ingon to kong magulang. Mura man si Uray, di naman buhi. Apan matod sa hepe sa Dumanhog Municipal Police Station, Police Captain Eden Rex Baguio, nga natural death o posibleng giatake sa kasing-kasing ang babae hinungdan sa iyang kamatayon. Way matod pa nakita nga samad o lama sa dugo sa lawas sa biktima ug sa palibot sa dapit nga timailhan nga gipatay siya. Wala sa bahanaw ang kapi sa 3,000 pesos nga salapi ug kwintas nga iya sa biktima. Mura siya na nadagma dito, kaniyang ulo, nagbitay sa permirong ang. So hinahinag lata. Ang gilantaw nila, ang iro ni nanay, mo'y siguro nang hilabot dito sa kuan, mao tong murag na natagak ang ulo ni nanay dito sa kadugayon na po sa naglata na gid siya ba. Nalubong niya itong Domingo sa hapon ang patayng lawas ni Miguela. Apan karon, ang kabanay ni Miguela ang nagtinguha nga mapautopsi kini. So among ikasabutan sa among igagaw gabi nanawag ko sa akong igagaw dito sa Davao ma'am. Iya jud ipadayon ang autopsy. So kay tuaman daw siya sa layo, ako na lang kunoy magpadayon. Ako sa mga igsuon ma'am, okay ra sad sila kayo nga ipa-autopsy kay para kuno na itubag ang mga pangutana kung unsay namatyan ni nanay. Una kong nanay. Ma'am, rin mo tubog sa dili. Kaapon na anak ko na ipadamguha mi kung sa may sign ngayon. Ipadayon ang autopsy ma padangguha. Ipadamgo man jud ko na nga siya tabang ni Papa. Kaya nga ako nung diog naipit sa pultahan. May matud sa Dumanhog Police nga mahimurang og kato ng patayng lawas sa 83 anyos nga babae kung tinguha gyud sa pamilya niini ang mapa-autopsy kini samtang matud sa mga pag-umangkon nga lihukon nila sa labing daling panahon ang alang sa pagpa-autopsy. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo. Subay sa mong balita na dismaya ang usa ka veterinarian ug pet defender sa migawas nga report sa pulis sa lungsod sa Dumanhog nga gipasanginlan nga ang iro mo'y posibleng mitangag sa 83 anyos nga babae sa barangay Candabong sa hinisgutang lungsod hinungdan nga nabuwag kini sa lawas. Isip eksperto sa kinaiya sa mga hayop, gihulagway ni Dr. Alice Utlang nga loyal ang iro nga giisip gani nga man's best friend ug dili manghilabot sa tao nga iyang amo.
Imposible usab nga matud pa kanon sa iro ang patayng lawas sa iyang amo. Gani mag-apong pakini aron bantayan. Gihimugatan ni Utla nga kung gutumon man ang mga iro kinaiya ni ini nga mulakaw aron mangita og pagkaon. Gidugang niya nga dili makiangayon nga ipahid ngadto sa iro ang mga panghitabo nga wala sila maghimo. Unang gipagawas sa initial report sa kapulisan nga natural death ang namatyan sa tiguang ug posibleng gitangag sa iro ang o ni ini. Kung iya gyud na ganing iro, mustay siya dool sa unsay tawani siyang amo, but never nga manghilabot siya sa iyang amo. Sa laing balita, gisikop ang 27 anyos nga lalaki sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Sevro sa syudad sa Naga human siya gitumbok nga miamong-among sa iyang humagbos o stepdaughter sulod sa hataas nga panahon. Suspect nagpusil sa iyang o apan miungot ra sa iyang agtang ang bala. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang kuha sa body cam atol sa pag-ukod sa mga operatiba sa NBI Sevro sa ilang subject sa operasyon ang 27 anyos nga lalaki. Nahitabo kini sa usa ka barangay sa syudad sa Naga apan wa nila maapsi hinungdan nga nakikalayon sila sa barangay nga monitoron ang lalaki. Mibalik matod pa silang balay og didto. Nagpusil siyang ulo gamit ang 22 nga kalibre. Apan naungot lang sa agtang ang bala. Gipatuman usab dayon ang pag-aresto o gidalas tambalanan ang lalaki isip humanitarian consideration. Personal nga gisusi sa NBI National Director Retired Judge Jaime Santiago ang kaso ug iyang giadtos tambalanan ang suspect. Naoperahan na ang ulo nini ug nagkuha ang bala ug mitugan matod pa sa iyang sala. Umamin siya na he tried to commit suicide. Nagbaril sa sarili using a caliber 22. I don't know kung ano yun, palpic or whatever, but mabuti, hindi tumagos sa kanyang bungo. So when he was x-rayed, ito ang lumabas. Hindi masyadong tumagos yung 22. Sayon nini, nagpatabang ang apuhan sa 16 anyos nga biktima ngadto sa NBI human mitugan ang apo sa gihimo sa iyang ama-ama. 14 anyos matod pa siya gisugdan sa pagkilabot sa iyahang stepfather sa higayon nga wa ang iyang inahan kay mo trabaho. Gihulga usab matod pa ang biktima hinungdan nga wa kini mutug-an dayon. Binrainwash yung bata until such time hindi na niya matiis. Kasi paulit-ulit yung paghahalay kaya na-notice ng lola na iyak siya. Samtang kasong qualified rape in relation to Republic Act 7610 ang gipasaka sa suspect. We have already talked to the prosecutor also who told us that if the doctor will give the go signal, the prosecutor will personally go to the hospital to conduct the inquest proceedings sa ward. Nagsabi na siya na siya'y may hingi ng tawad at aaminin niya yung kasalanan niya. So, bibigyan namin siya ng abogado para makapagbigay siya ng extrajudicial statement. Ang batanong biktima anakaron sa sentro sa DSWD Regional Office alang sa mga intervention nga pagahimuon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nalandig sa tambalanan ang usa ka 30 anyos nga lalaki human kini gidunggab sa 52 anyos nga lalaking security guard. Nahitabo kini sa sitio Kalapukan, Barangay Careta, Syudad sa Subo, Domingo sa gabi, Pebrero 2 ning tuiga. Naila ang biktima nga si Gerson Turing Angkahas, usa ka habal-habal driver nga nagpuyo sa dapit. Naila ang suspitsado nga si Fernando Mason Balyara, 52 anyos, adunay kaipon og security guard. Base sa investigasyon, nagistoryahanay pa ang biktima og ang iyang silingan, dihang kalit nga miabot ang suspitsado, way daghang pangutana, gidunggab ang biktima og nisibat dayon.
Gipasabot sa kapulisan nga gidunggab sa gwardya ang biktima sa way igong hinungdan. Nahiagom og sama dinunggaban sa tiyan ug kamot ang biktima ug gida kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Medyo nakainom matud pa ang suspitsado dihang nahimo niya ang krimen. Pinaagi sa tabang sa mga barangay tanod na dakpan raw sabdayon ang suspitsado. Gikatakda nga pasakan og tukmang kaso ang maong gwardya. Foreman gitigbas patay sa iyang construction worker tungod matud pa sa selos. Nahitabo kini niadtong Sabado sa kadlawon, Pebrero 1 sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Ang report ni Femery Dumabo. Patay na nga nakitaan sa mga kauban sa trabaho ang 44 anyos nga biktima nga gilang si Rodilio Bihok nga taga lungsod sa Carmen. Human grabing sa matinigbasan ang naangkon niini siyang liog pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Ang biktima sa ka-foreman sa gitrabahong school building diha sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Ang gitudlong suspitsado ang iyarang construction worker nga si Jolito Camansi, 43 anyos, taga Dakbayan sa Danau. Ang hinungdan sa pagpanigbas patay, matud pa tungod sa selo sa suspitsado ngadto sa biktima. Kay matud pa nagkasuod ang asawa sa suspitsado ang biktima. Netong Biyernes sa gabi, ang duha uban sa mga kauban nila sa trabaho ang nanag-inom pa. Alauna, Sabado sa kadlawon, unang nilakaw ang suspitsado. Ug sa paglakaw sa biktima, matud pa giat nga nakini sa suspect. Biktima, anay kuyog, babae na gihatod. Moto nga pag uli na nato, giatangan na to. Magduawan dito ang Asawa sa suspect. Unya, ang kuno nakalalis ko na one time, base sa ako ang ipag-interview sa katunduha kanyang mga kauban, na muna lagi naglalisay tungod lagi yung silos-silos. Daling ni si batang suspect apan nailhan kini kay nabili ng usa ka pare sa iyang chinilas. Nasikop kini sa ilang panimay sa Dakbayan sa Danau pasado alas 7 Sabado sa buntag. Na-recover sab ang sundang nga gigamit niini sa krimen. Pasangil sa suspect nga wa siya kay baw nga nung nabuhat niya ang linuog nga krimen. Ay, dito ko sa ilo ano ma'am. Mahal ko sa panggibuhat ma'am ko. Ibawag on sa ko atong gabi na. Samtang kabanay sa biktima ang nanawagan gyud og hustisya, kasong murder ang ipasaka batok sa suspitsado. Gisama niya hayop ang akong anak. Nga ang mga kauban gani nag-ingon na nga buutan kaayo na. Buutan kay na akong anak. Oy, wa ginaingon nga ngadto kanto kong bisag mangutana pa mga tuwa. Oy, wa ginagyukuan. Wa sa pagpanarbaho wa Kananglan, mabilanggo na siya, dili na siya makagawas diya siyang gibuhat. Kaya ang iyang gibuhat sa akong igsuuno, di na mauli. Gisama niya hayop. Gamay na lang ko ang maputol. Hindi uba. Oba ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aprobado na sa Dakbayan sa Mandaue ang pagsaka sa financial assistance alang sa mga persons with disability. Sa sesyon sa Konseho sa Syudad, pasado na sa second and final reading ang proposed ordinance. Gumikan niini moumento na gikan sa 6,000 ngadto sa 8,000 pesos ang dawatunon sa tanang registered PWD sa syudad. Matag tuig kini nila nga madawat sama sa financial aid nga tinuig nga gihatag alang sa mga senior citizens. Dunay mokapin sa 7,000 ka mga registered PWDs ang Dakbayan sa Mandaue nga maoy kalipikadong makadawat sa ayuda. Aron makahatag ta karong first tranche karong February 18. Okay. Yeah, tag 4,000 na ang ilang dawaton. The year. 4,000 No, first tranche. Maglikay ta nga dili maabtan sa election bond. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. COMELEC Mandaue mag-agad sa desisyon sa korte kabahin sa kaso nga gipasaka aron tangtangon ang gatusan ka mga botante sa listahan alang sa piniliay. Duna sila'y pagpasabot kabahin sa requirements sa registration. Ang report ni Nico Sereno.
Mutuman ra ang COMELEC Mandaue sa kung unsa may ipakanaog nga desisyon sa korte kabahin sa listahan sa mga botante. Kahinumduman, pagka-Biyernes misangat ang kanhi ABC President Ernie Manatad og petition for exclusion o pagpatangtang sa voters list sa moabot sa 600 ka mga tao. Matud pa, mihimo sila og verification sa mga pangan o giingong wala sila namuyo sa Mandaue. Anda mo atubang ang COMELEC kung ipatawag sa korte kabahin niini. Kuan ba yan na ato ang registration, voters registration record kanang under oath. So kung ikaw na makaka, that is your liability, no? Nya kami mudawat pud mi sa imuhang open declaration nga you said you are a resident of Mandaue. Sagad sa mga gireklamo, transferi umibalhin sa pagparehistro ngadto sa Mandaue. Pasabot ni Manatad na suta pinaagi sa ilang mga personnel dili residente ang mga gikwestiyon. Apan dunay clarification ang COMELEC sa lagda kabahin sa pagpuyo sa usa ka botante sa lugar. Ang residence for purposes of registration is at least 6 months on election day. So kung mo count backwards from election day atong Mayo, so that's around November. So mo na ang 6 months residency. So meaning pagrehistro niya atong September, posible wala pa siya nagpuyo gani sa Mandaue. Pero by November, diha pa siya mobalhin sa Mandaue. Pwede pa. So pwede pa. Base sa lagda, atul sa pagparehistro sa botante, valid ID ang gi-require kanila. Apan kun wala gayod, gidawat sa COMELEC ang barangay certificate nga dunay picture sa nakapangan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tulo na lang ka mga tao nga nagpositibo sa typhoid fever ang pabiling naka-confine sa infirmary sa lungsod sa Barili. Samtang nakauli na sa ilang mga panimay ang mga naayo na sa maong sakit. Sugod niya itong Enero 20 hangtod sa Enero 31 niabot na sa 27 ka mga mulupyo sa lungsod sa Barili ang nagpositibo sa tipos. Tanang nagpositibo taga Barangay Gunting. Gikonfirmar ni Gunting Barangay Captain Crisiolo Superales Jr. nga pipila sa ilang mga mulupyo na kasinati og taas nga hilanat, nagsuka kalibang ug panakit sa ilang tiyan. Usa na siya sa nagpositibo. Padayon nga gisusi ang hinungdan kung asa nakuha sa mga pasyente ang bakterya sa tipos. Usa sa gitan-aw karon ang tinubdan sa tubig kung posible bang adunay kontaminasyon. Padayong giawhag nila ang mga taga Barangay Gunting lakip na ang mga silingang barangay sa pagpabukal sa tubig una kini imnon o gamiton diha sa pagpagluto o pagpanglimpyo kanunay sa palibot. Nagi portion ma'am nga napay balay nga wala bigi siya at yang mga po nagi pangusgan po sa taga RHO ba ni Mayor nga hinaot nga tanang yung namuyo nga maka kumpena siya at nagimo na ma'am nakatong taga RHO gisurvey na ang katong source of sa tinubdan ba ilan ang gitanaw dito o katong ang kaning diri sa kuan provide water ba katong namin nag negosyo reg tubig ila pong gi-check. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napili sa usa ka online travel platform ang Dakbayan sa Sugbo nga ikaduha sa listahan sa most pet-friendly cities sa Asia. Dayag matod pa kaayo ang hinungdan ini lakip na ang upat ka mga aspin nga giisip ng kabahin sa mga kawani sa City Hall. Ato silang ila-ilahon sa hayop sa balita ni Alan Domingo. Nakadapit sa pagtagan sa mga tao ang presensya ng mga asong Pinoy o aspin nga libre ra kaayong makalakaw-lakaw sulod sa City Hall building ilabi na sa lobby sa Mayor's Office. Limpyo ug himsog kaayo ang mga iro. Plus polite and courteous nga daw susama raw sab sa mga tao nga sulod gawas sa City Hall. Doon na pa'y mga name tag ug naay kwintas nga gamayng seal sa Cebu City. Upat matod pa sila, apan tulo lang ang akong naabtan silang Puchi, Manny ug Tiger. Dili lang sa lobby sila welcome kundi mismo sa sulod sa Mayor's Office. Taod-taod na matod pa kining mga eroa nga nakaanis sa pagmahal sa mga kawani ug sa mga opisyal sa City Hall tungod sa ilang charm. Usa sa nabihag ang First Lady diin misugat ang mga ero og misakapas sa sakyanan niini.
3 years naman para diri namo. Stray dog kani siya sa stray dog man sa ni adapted ni Daan City Hall. Pinangga kay ni Mayor. Kung maatiman lang di ay no. Atiman nun. Namay tigpakaot jud ani nila. So no wonder no wonder. Di ta mahibong. Di ta mahibong nga mapili ang Cebu City as one of the most pet-friendly cities in Asia. Number 1 in the Philippines. Base sa online travel platform nga ikaduha ang Cebu City sa pet-friendly cities in Asia, apan number 1 sa Pilipinas. Naguna ang Danang sa Vietnam, ikatulo ang Hanoi sa Vietnam, ikaupat ang Nha Trang sa Vietnam gihapon, ikalima ang Tainan sa Taiwan, ikaunom ang Pattaya sa Thailand. Ang paghatag og importansya sa katungod sa mga pets ug pagpanalipod sa ilahang katungod ang pipila sa mga hinungdan nga nailhan ang syudad isip pet-friendly city sa rehiyon sa Asya. We're the only city, government office nga na ay rooming dog o stray dog nga gi-adapt, gipagwapo. Ngano nagwapo man? Namaak ba silang putsi? Silang kinit? No. Everybody like you, me, kita tanan, okihan kayo nga naay mga hayo nga atong giatiman. Pero wa ga pasabot nga mula pa sa balaod. No? I'm so happy. Kibabi ka nga usas mga advokasya kaning pets, no? And you've seen that in my office, nga even stray dogs are very much welcomed. And we will continue that, no? There was a saying, I think, by Mahatma Gandhi, and he said that the true measure of seeing how government treats or takes care of its people is how it takes care of its pets. Labaw sa tanan, dakog na tampo sab ang mga establishmento, lakip na ang mga hotels nga mihatag og respeto sa katungod sa mga pets. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Adunay good news ug bad news alang sa mga motorista. Sugod ugma, Martes mabatyagan ang pag-us-us sa presyo sa krudo ug kerosene. Apan ang bad news kay musaka na usab ang presyo sa gasolina matag litro. Ang Sea Oil ug Shell mupa-aumento og 70 sentimos sa gasolina matag litro, samtang 1 peso and 15 centavos ug 90 sentimos o 90 sentimos ang pagmeno sa presyo sa diesel ug kerosene matag litro. Adunay kompanya sa lana nga mupatuman sugod sa alas 6 sa buntag ugma adlaw Martes. Samtang ang uban sugod nga mupa-aumento sa alas 8:01 ugma gihapon sa buntag. Subuswa kun pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto sa tulo ka diocese manginahanglan pa og dugang panahon. Ang bag-ong naumol nga Diocese of Prosperidad nasugdan paglihog 20 ka tuig na ang milabay. Si Femari Dumabok sa detalye. Init ang pagdawat sa taga-Agusan del Sur sa 11 obispo sa bag-ong naumol nga Diocese of Prosperidad ni adtong Oktubre 15 sa miaging tuig nga miabot sa ilang lugar Lunes sa buntag Enero 27. Mas gipili ni kanhi Auxiliary Bishop of Cebu ug karon 11 obispo sa Prosperidad nga mosakay og barko uban sa kapin sa 300 ka mga laiko ug kapin sa usa ka gatos ka mga pari gikan sa Subo. Mahinangpon siyang gitimbaya og yabi-abi sa taga-Agusan. Sa press conference, gipasabot ni Butuan Bishop Cosme Damian Almedilla din sakop sa iyang diocese ang Prosperidad nga nasugdan paghikay ang pagbuwag sa Prosperidad sa Agusan del Sur sa Diocese of Butuan sa Agusan del Norte 20 ka tuig pa ang milabay. Iyang gipakita ang application of the Diocese of Butuan aron umulon ang bag-ong diocese nga karon mao na ang Diocese of Prosperidad. October 15, 2024, approved naman LDI, problema. Pagkatawag sa Apostolic Nuncio, uy, nagsumpot mo na ini, 2004, you might as well get the re-endorsement from CBCP. Subay sa formal ng pagkaumol sa bag-ong diocese, gibahina na sa pundo sa Diocese of Butuan ang bag-ong diocese aron magamit sa pagpadaga niini. Samtang nagtuo sila baho nga hulipan una og bag-ong mga obispo ang bakanting mga diocese sa nasod sa dili pa malihok ang pagdugang og duha ka bag-ong diocese sa Archdiocese of Cebu.
mabutanan na mga obispo ang bakanting dioceses, we will just hope and pray na may kabuk yun ang sukuswag na may gidangkusan sa atong talawurong at obispo at Bishop Jose Palma, di kami umbansan sa plano sa pagbuak sa Diocese of Cebu. Lunes sa hapon, gibindisyonan ni Bishop Almidilla ang Bishop's House diin magpuyo sila baho, isip obispo sa Prosperidad. Ang panimay iya sa banayng tekson nga nanimuyo na sa gawas sa nasod o gipagamit sa diocese isip Pinoy-anan sa bagong obispo. Sa pagkagabi sa Lunes, gipahigayon ang evening prayer o ang oath of fidelity sa obispo. Opisyal nang milingkod sila baho isip 11 obispo sa 12 bagong naumol nga Diocese of Prosperidad sa Agusan del Sur atol sa iyang canonical possession and installation. Ang Prosperidad mao'y magsilbing sentro sa bagong diocese sa Agusan del Sur nga dunay kapin sa 700,000 nga populasyon, din kapin sa 486,000 nga mga Katoliko. Aduna kini 25 ka mga parokya, kapin sa 90 ka mga religious ug diocesan priests. Obanik Lance Gabutin, Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Mipahigayon og random checkpoint ang mga sakop sa Cebu City Mobile Force Company sa may North Reclamation Area. Gawas sa naandang pagsusi sa mga ORCR sa mga motorsiklo, gipara usab sa kapulisan ang mga four-wheel vehicles aron pagsusi usab sa ilang mga dokumento. Nagbutang og karatula ang mga sakop sa City Mobile Force Company aron pagpahibaw sa mga motorista sa gipahigayon nilang checkpoint. Gipahibaw sa kapulisan nga ang random checkpoint kabahin sa pagpatuman sa Comlec gun ban. Wala ra hinoy mga motoristang nasita kay may dalang mga illegal nga butang o baka kalapasan sa lagda sa Comelec. Wa na makaipsot ang giilang idlas o most wanted person sa Talisay City human siya masikop sa kapulisan sa Talisay City Police didto sa sitio Pungsod, Barangay Lawaan 3. Ang dinakpan giila sa alias nga si Jerome, 30 anyos nga mulupyo sa Lawaan 3. Bit-bit sa mga operatiba ang warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Romeo Reyes Jr. sa RTC Branch 65. Bato kang Jerome kinsa nagatubang og kasong paghupot og illegal nga drogas ug uban pa. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga usa ka tigpayuhot og illegal nga drogas ang suspect. Gialarma kini sa miaging Hunyo sa tuig 2024 apan mipabuto siya og batok sa mga operatiba nga mo'y hinungdan nga nakasibat siya og nagtago-tago. Giila siya sa regional level nga top 5 nga most wanted person. Napriso na ang suspect samtang nagpaabot siya nga ipresentar sa korte. Certified author na si Kapuso reporter host anchor Nelson Canlas. Gilusan ni Nelson Canlas ang iyang unang libro nga si Migoy ang Batang Tausog. Gihisgutan sa children's book ang kultura ug mga pagkaon sa mga tausog. Maghatag og inspirasyon ang kasaysayan ug ang maumol nga imahinasyon sa life story sa partner ni Nelson nga si Chef Miggy Cabel Moreno nga usa ka advocate sa Mindanaoan cuisine. Adunay reading session sa co-author ug sister-in-law ni Nelson nga si Dr. Maria Isabel Cabel Moreno Go atol sa book launch sa miaging weekend. Nagdemo usab unsaon pagluto sa tausog dish si Chef Miggy. Hugot nga gikondenar sa bagong direktor sa Cebu Police Provincial Office ang mga nahitabong krimen sa lalawigan lakip na ang sa City of Naga. Ang report ni Alan Domingo. Kilibot ni Police Colonel Jovito Antanasio ang mga presintos kapulisan sa lalawigan aron personal nga masusi ang mga action plan sa pagsiguro nga matagan o pagtagad ang giatubang nga mga issues katawhan. Gusto ni Antanasio nga maabot dayon sa mga tao ang mga pulis sa panahon nga kinahanglanon ang serbisyo nila. Mapersonal man o tawag sa telepono, gikinahanglan ati manundayon aron matagan og daling pagtagad ang tuyo sa mga bunagop sa kapulisan. Sa ingon ini, mabatyagan sa mga tao nga bukas ang mga pulis sa pag-abag sa katawhan, sa ingon mapugngan ang mga daotang panghitabo nga naglambigit sa dili pagsinabtanay sa pamilya. Ako gigitagaan importansya kani mga panghitabo kanato nga nakaapekto sa sa mga komunidad ba sa pagtan-aw nila. So kaning dapit ngayon dito ko gikan kanina sa Naga. Apil sa gipapahugtan ni Antanasio sa pagmonitor ang kalihukan sa mga nalambigit sa iligal nga drugas. Makigalayon sila sa mga lokal nga kamahanan subay usab
sa programa sa provincial government. Samtang ipatuman ni Antanasio ang transparency ug bukas sila sa pakig-alayon sa media sa ilang mga programa nga masayran sa publiko. Ako ginapaabot yung approaches ko to policing is the triumvirate approach to policing nga ang LGU namo sila gid mamuno kami nga magmugna gid kami pamaagi ko sa kooperasyon, collaboration sa atong komunidad kasi sila yung client namo, kamo ang client namo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.